Halo semuanya, welcome back di K-pop malam Jumat. Ya, hari ini kita bermerah-merahan karena kita akan kembali memasuki video-video horor tentang per-K-popan. Di konten K-pop malam Jumat yang sebelumnya, gua mereaksikan episode Ghost yang Detect. Itu lumayan menyeramkan, dan ternyata kalian semua para carrot menyarankan gua untuk nonton episode Ghost yang Ego. Kalian bilang kalau ini nggak kalah seram, bahkan lebih menyeramkan dari episode yang Detect. So gue pikir ini akan sangat-sangat pas untuk kita masukkan ke konten K-pop malam Jumat kita. Untuk kalian semua yang pengen nonton, silahkan matikan lampu kalian, gelap-gelapan, masuk dalam kamar, selimutan, siapkan snack dan minum, dan kita akan segera menonton. Untuk kalian semua para carrot yang melihat suruh, gue sebutin kalian di sini. Aktifkan taruh play suruh, listen gua sebutin di situ. Untuk soalnya pingin ngobrol gua begini gua aja. Nanti gue coba untuk membalas sebisa mungkin, oke? Di samping sudah ada Gose episode Ego part pertama. Kalian siap in 3, 2, 1. Seventeen, silakan buat gua ketakutan. Let's go. Oh, sekarang udah berbeda intronya guys. Karena ini kayaknya Gose yang paling terbaru deh. Gose tahun 2001. Oh, oke. Konten video ini memuat Konten video ini memuat adegan menyeramkan. Harap hati-hati. Wah, pas nih. Cocok dengan konten malam Jumat kali ini. Seluruh karakter produk oke. Dan juga berhati-hati karena mungkin ada adegan sensitif yang dapat memicu ayan. Siapa yang punya penyakit ayan, mendingan hati-hati deh guys, atau jangan gak usah nonton deh. Serem amat kayaknya guys. Gue jadi takut deh. Jadi ragu gue menonton. Tentang apa ini ya? Wah, kayak film. Oke, kayak oke nih. Nice. Gedung ini kayak gue pernah lihat di episodenya Ghost yang udah pernah gue tonton. Yang episode Don't Lie ya, atau apapun itu pokoknya. Tapi gue kenal gedung ini guys. Siapa nih? Ego. Wah, kayak serem nih. Wah, apaan tuh? Bentar, gue nggak fokus. Oh, dia buka topeng tapi udah langsung di-cut. Siapakah itu? Apakah kita seperti bermain game mafia seperti itu? Menebak siapakah pembunuh atau penjahatnya? Menarik. Wah, kayak film nih guys. Siapa nih? Ini point of view siapa? Dino? Is that you? Lu kenapa Dino? 뭐야? Wah. 아니 여긴 어디지? Oh, semua orang guys. ayo. Semua member ya. 뭐야 씨. Wow. 형 어디 있어? Ini kayak semacam rumah sakit jiwa loh guys. Sorry, kayak tempat penampungan atau tempat penahanan para ODGJ. Sorry, tapi itu sebutannya. Kurang lebih seperti itu guys. Kayak kalian ngerti lah ya. 형 어디 있어? 뭐야 씨. Oh shoot. Ada Dino dan juga 진짜? 야 근데 이거 Hoshi. Apakah mereka diculik? 뭐 하는 거야 이게? 진짜 사람 있는 거 아니야? 와 진짜 사람 같아. Oh, gue kira itu semua para member tapi cuma boneka guys. 형 안 무서워? Cuma mereka berdua. 무섭지. Wah, ada misteri apa nih yang harus kita pecahkan? 아니 뭐 하는 거지? 되게 미술 작품 같은데? Oke. 아 근데 뭐 하는 거야? Creepy sih. Ini sih creepy banget ya. 거 아니야, 이거? 뭔가 자세히 봐봐야 될 것 같지 않아? 그러니까 계속 그림들을 좀 기억을 하면서. Oke. 야, 저 이거 우리 옷이랑 똑같네. 아, 그렇네. 그렇다면? Apa maksudnya ya? Gue juga mencoba untuk memperhatikan nih. 오케이. 다른 곳으로? Wah, kayak bakal keren nih guys. Gue suka nih. 그런가 보다. 나갈 데가 없네. 아, 저기를 나갈 데가 없어. 이거를 이제 열어야 되나 봐. Oke. Cuma mereka berdua loh. Mana member lain? 열려? 아, 이거 아무래도 자물쇠 열쇠가 있어야 될 것 같은데. Mereka terkunci di sini. 오케이, 찾아보자 그러면.
So mereka harus cari kunci dong ya. 뭐 나오는 거 아니겠지? 이거 담요 들춰봐야 될 것 같지 않아? 그치? Mereka harus cari kunci dong berarti. Gue juga jadi takut loh. Takut jumpscare gue tiba-tiba kayak dia bangun gitu bonekanya. Aman, kosong. Oke. 이거 형 일단 담요 다 들춰볼게. Iya, mereka harus cari kunci kayak nih. 뭐 나오지 마라. 뭐가 걸렸어. 와, 네 이분이 제일 사람 같아. 사람 아니야? 우와, 사람이야. What? Ada manusia? Ada orang beneran? Oh shoot, serem sih. Tuh kan apa gua bilang. Ternyata di antara semua boneka ada satu orang yang manusia dan gua bilang apa? Ada jump scare ya kan guys, bener kan kata gua. Lihat guys, ini tuh kayak siang hari tapi kok vibe-nya serem banget sih. Dapat nih seremnya. Siapa nih orang ini? 괜찮아요? Ngagetin aja tiba-tiba. Siapa lu? 이거 어떻게 해야 돼? Oke, bentar guys, ada iklan guys. 이거 어떻게 해? Oke. 이거 어떻게 하는데? 이거 Dia ini tahanan 잠깐만. atau orang yang sakit? Oh, ada kuncinya guys. Ketemu kunci. Ternyata orang itu megang kuncinya. Langsung cabut. Nyabut buruan. Aneh banget. Enggak, cabut sekarang. Oke, next. Ruangan apa? Ini tuh kayak emang gedung kosong gitu ya. 나 진짜 미칠 것 같은데 지금? 그래? 나 진짜 깜짝 놀랐어. Tuh siang-siang loh guys, tapi serem banget nuansa ininya. Dapat horornya. 내가 근데 걷는데 느낌이 다른 거지. 어떻게 팔이 저렇게 하얗지? Waduh, serem banget. 야 여기 무섭다. Waduh, gelap banget lagi tuh lorong. Jangan ke situ. Gelap banget. Gelap. 불 켜는 것도 없고? 모르겠어. Mending gak usah deh. Jangan. Balik. 와, 인형. Cari ke tempat yang terang aja. 와, 이거 뭔가 있을 것 같아. Oke. 애기. 와, 진짜 무섭다 이거. Wow. Apakah ada jumpscare lagi? Di lemari tuh kan, bener kan? Gua punya feeling guys. Gua sering nonton film horor. Lihat orang main game horor juga pasti di balik sebuah lemari pasti ada sesuatu. Tuh kan ada jumpscare si dokter ini nih. Yang jahat di pertama. Tuh kan kaget dia. Ini dia pasti dalangnya nih. Pembunuhnya. Wah. Kenapa lagi? Kebius lagi. 이게. 야, 저거 어떡하냐. apa nih? 너무 무서울 것 같은데. 갑자기 일어나실 것 같은데, 이거. Apa nih? 야, 근데 이거 잡히면 안 되는 건가? Wah, gua dibikin mikir nih kayak nih. Gua mesti 너무 mikir 무서운데? kayak nih. 어떡해? Tadi si Dino kemana? 뭐, Apakah Dino tertangkap? 열쇠 찾아서 나가야 Atau Hoshi bagian dari penjahat itu? Waduh. Langsung pusing gua guys, mikir segala macam teori. 되구나. Oke. Ini menarik nih. Gue suka nih. 이해했다. Dibikin mikir kita guys. Ada apa? 오케이. 이해했어. 지금 그거네. 그 열쇠 찾아서 나가는 거 그거네. Oke. 너 이거 이번엔 진짜 무서운데? Ini keren sih. Mereka sangat-sangat niat bikin setnya. 어떻게 너 저거 못 가겠어. 진짜 무섭다. Kemana Dino? Ketangkap 이거 nggak 진짜 sih? 못 가겠는데? Guys. 너무 무섭다. Ini siapa nih? Apakah itu boneka? 야 이거 어디로 나가는 거야 이거? Coba itu pintu tuh. Kekunci juga tuh. Cari kunci berarti. Kita mesti cari kunci yang kedua. Lemari ini lagi, lemari yang sama. 또 누구 있을 것 같아. Wow. 이거 뭔데 비밀번호가? Bukankah tadi sudah dibuka lemari itu? Apakah ini kita kembali ke scene
yang paling awal sekali sebelum scene yang mereka terbangun. 이건 막 풀어야 되는 것 같은데? Teka-teki nih guys, bener guys. Pusing nih gue nih. Ini mungkin sebelum... Oh, jangan bilang... Kenapa dia masuk... Waduh. Gue curiga sama Hoshi nih. Curiga gue. Oh shoot. What? Nah loh, kita kembali ke scene awal. Oh bukan, ini Escop sekarang. Berbeda orang. Oke. 손을 유심히 봐. Dan Joshua sekarang. Ada Escops, ada Joshua. 열심히 봐. 참으면 캐면 열심히. Oke. Perhatikan tangan. Gua ngerti kayak nih. Gua ngerti kenapa ada foto yang digantung-gantung kayak begitu, dikasih clue-clue. Kayaknya itu clue dari Hoshi dan juga dari Dino yang sudah melewati bagian ini. Tuh kan, di sini dibilang perhatikan tangan dengan sesama karena ada seorang pasien yang memegang kunci di tangannya kan yang tadi mereka dapat, dan juga tadi dikatakan di sini yang kedua itu perhatikan gembok ya kan, jangan membuka apa mana. 손을 유심히 봐. Perhatikan tangan 참으세요. dan jangan buka lemari tanpa gembok karena di dalam lemari itu ada si dokter yang jahat tadi. Ini kayaknya clue dari Dino dan juga dari Hoshi yang udah melewati tahap ini kayaknya deh. Jadi gue mikir banget Joshua dengan Escops ini kayak orang selanjutnya nih. Jadi mereka udah dapat clue. 참을성 이렇게 믿었으면 되지. 슈아야, 너 어디 있어? 나 이 방 안에 Oke, gue mulai dapat kayak ini. 일단 사진 2개가 있었거든. 나도 사진 2개 있어. 너 어디야? Jadi si Dino dengan Hoshi ini tertangkap nih ceritanya. 너랑 나랑 좀 같은데? 손을 유심히 봐. Oke, perhatikan tangan karena di seorang pasien itu ada yang pegang. Nah, tuh kan yang itu tuh. Tuh, cek tangan setiap boneka. Ada yang manusia asli. 같이 볼래 아니면 따로따로 이렇게? 같이 보자. 같이 볼래? 알겠어. Oke. Jadi apakah Dino dan juga Hoshi tadi fail, gagal karena tertangkap? Jadi mereka harusnya nggak boleh membuka lemari itu kayak deh kalau menurut gua. 손을 잘 숨겼네. Oke, nice, bagus, pintar. 손 안에 뭐 있나? Perhatikan tangan, nice. 이분 사람 같지 않아? 누가 Mereka pun takut loh. 아 이거 무서워. Kayak terlihat sangat asli yang itu. emang manusia beneran. Siap-siap jump scare lagi guys. Tutup kuping. Gua udah gak kaget. Gua udah biasa. Nggak kaget gua. Bener kan? Nah, clue yang kedua, 무서워. jangan membuka lemari tanpa gembok. 이건 아니잖아, 그렇지? Udah. Langsung buka pintu guys. 저걸 열어야 되는 건가? 모르겠어. 이거 열어볼까? Yes. Oh. Ada suara apa tuh? 열려? 응. Apakah mereka akan jatuh ke lubang yang sama membuka lemari itu juga? 들어가 볼까? Nah, benar ya kan? 근데 여기 피가 묻어 있을까? 피터 있잖아, 봐봐. 피가 다 어어. 묻어 있잖아. Oh. 들어가 보자. 아, 나 1층 못 가겠어. 너무 무서운데 여기 너무 어두운데. Emang serem sih. Padahal siang loh, tapi entah mengapa ini vibe-nya horor banget. Gelap banget lagi anjir. Serem gila. Atau mungkin memang mereka harus ke sana kali ya? Melewati lorong yang gelap itu mungkin.
Tuh, mereka ke ruangan sama. Jangan buka. Yes. Betul. Betul. Yes. 자물쇠 있는 거잖아 이게. 이건 잡을 수 없지. 그게 잡을 수 있는 거. 이건 자물쇠 없는 거야? 아 이거 어. 이거네. Yes. 안 열면 되고. Pintar. No, jangan dibuka. Jangan dibuka. Escops. Jangan dibuka, bro. 비밀번호가 필요하네. Mending lu tahan deh tuh pintu lemarinya. biar nggak keluar orangnya. Nah, bagus. Smart. Mereka nggak buka, guys. Betul. Jadi mungkin di setiap sesi, di setiap babak, kalau orang yang lain udah gagal, mereka akan memberikan sebuah clue untuk peserta yang berikutnya mungkin. Mungkin begitu cara mainnya. Kalau gue salah, coba kalian komen di bawah deh, guys ya. Bantu gue berpikir tentang games ini. So mereka harus cari kunci untuk buka lemari yang satunya. Tapi di mana nih? Kita belum dapat clue lagi. Soalnya clue-nya baru sampai di lemari itu. Pasti di boneka ini sih pasti. Mungkin di tangannya, mungkin di tangan boneka ini. Orang bukan tuh? Atau boneka? Oke. Serem. Oke. Kemudian eksperimen telah memasukkan data terkait subjek eksperimen setelah memasukkan data. Oke. 이쪽으로 가야 될 것 같은데. 같이 가야 돼. 나도 Ini sih itu kayak jadi bahan penelitian begitu. 살짝 무서워. Jadi bahan penelitian guys ya. Kayaknya. 이런 것도 다 봐야 되겠지. Pasti ada clue nih di antara 복제인간. semua ini. 인간이 될 수 있는가? 복제인간. Ini tuh mereka lagi di mana gitu. Gue 야, 그 복제. penasaran apa tujuan dokter itu untuk menahan mereka. 여기 약간 그런 데구나. Untuk dijadikan sebagai apa? Penelitian kah? Atau mau diubah sebagai jadi 제가 zombie? 본 기억의 탈출 시도. 야간 효과가 있으나 Obat yang dipakai efektif tetapi realistik ECT tidak cukup. Diputuskan untuk 폐기 dibuang. 처분 결정. Oke. 여기 다 읽어봐야 될 것 같네. Awas. Gue takut tiba-tiba muncul apa sih di dokternya. Mengurangi jumlah fosfatidilkolin dikarenakan tekanan darah yang tidak stabil. Setelah dikurangi pernapasan nanti. Tuh kan mereka jadi bahan percobaan gitu. Jadi bahan percobaan penelitian. Pecahnya sel somatik terus menerus. Oke. Jadi si dokter itu terus gagal sehingga dia terus menangkap orang-orang sebagai bahan percobaannya dia. 나 지금 혼자 못 봐. Wah, ini harus tuh kan. Coba ke ruangan yang gelap itu. Kayaknya sih ke situ deh. Jam sekarang nggak nih? 아, 진짜 가기 싫게 생겼다. Oke, harus ke sini. Ternyata benar. Oh, ada orang dong. 도와주세요. Oh, bantu guys, bantu. 도와주세요. Oh my god. Mereka takut beneran. Tuh kan, dia juga sebagai orang yang diculik. 무조건 도와드릴게요. 그럼 저희가 조금만 있다가 다시 올게요. 조금만 있다 올게. Malah mau pergi. 진짜 조금만 있다 올게요. Ada aja. 죄송해요. Nggak dibantuin loh. Oh, gila gelap banget dah. 100% 있지. Gue cepet takut jump scare sih beneran asli. Ini gue syutingnya
Tengah malam loh guys. Mama, apaan tuh mama? Bener kan kata gua? Ada jump scare. Ada orang nyabut. Sembunyi. Yes. Ketahuan dong. Gagal dong. No way. Oh. Nah, sama seperti Dino dan juga Hoshi di awal, saat mereka ketahuan, yang ketangkap cuma satu orang. Hoshi masih bisa jalan-jalan lagi nih. Sama kayak Escops dan juga Joshua nih. Mereka ketahuan tapi cuma Joshua yang ditahan. Escops pasti bisa keliling-keliling nih. Apa maksudnya nih? Hah? Loh. Tuh kan, dia kesini. Apakah sang penjahat cuma bisa dapat kesempatan ngambil satu orang aja setiap kali orang ketahuan? 할 수 있겠어요? Gue masih belum paham sih yang bagian ini. 저도 잘 모르겠어요. 저도 눈 떠보니까 이곳이었어요. 무서워요 여기. 혹시 여기 어딘 줄 아세요? 저도 몰라요. 저 눈 떠보니까 여기였어. 무슨 일이 일어난 거예요? 잘 모르겠어요. 저 눈 Gila, ini gua mikir banget sih gua asli. 아 지하를 결국 내려가야 되는 건가? Berapa lantai nih? Iya loh, si Escops bisa keliling-keliling loh. Berarti cuma bisa nangkap satu orang si penjahatnya setiap kali ada yang ketahuan. Yang satunya masih dikasih kesempatan untuk keliling-keliling lagi. Mungkin itu sih kalau menurut gua. Gak tau kalau gua salah atau enggak. Waduh, apa lagi nih? Tapi ini mereka keren sih, niat sih mereka bikin setnya. Keren. Dapat sih horornya. Wow, this is good. Tuh kan? Lagi-lagi harus cari kunci untuk pintu keluar. Apaan tiba-tiba? Oh, enggak dong. Jalan buntu. Oh, ketahuan guys, lagi-lagi. Nah, apakah nextnya siapa nih? 여긴 어디지? Tuh kan, kalian bisa lihat clue-clue yang di fotonya semakin bertambah. Itu pasti clue dari Escops dan juga clue dari Joshua. Siapakah ini? Jonghan. 여긴 어디지? Dan siapa? DK. Oke, jadi teori gua betul, setiap orang yang udah gagal dia bisa kasih clue untuk peserta yang berikutnya. Semoga mereka mengerti. 거기 누구 있어요? 접니다. 다 일어나셨나요? 일어났는데 나랑 니케 똑같은 dengan 사진이 정한. 있나? 연구소의 실체. 아, 그럼 똑같은 거 있는 것 같아. 이거 뽑아서 갈까? 뽑아가자 이거. 단서될 것 같다 형. Please, semoga mereka paham 형. agar kita bisa lebih jauh lagi. 왜? 왜? Atau bahkan bisa sampai bebas keluar. 나 안 나가. 아니 나와 빨리. 나가. Mereka bahkan nggak mau keluar. 아씨. Emang serem sih. Emang serem sih. 일로 와봐, 도겸아. 형 이거 Oke. 일단. Jadi 4 orang member yang sebelumnya gagal ya guys ya. 야, 일단 손을 유심히 보자. Nah, betul. Yuk cari kunci lagi. 정상이시고요. Siap-siap guys, bakal ada jump scare lagi. 이 사람 Tapi gue udah gak bakal kaget. 김 박사가 성체 인간 복제 실험. Waduh, cepet banget teksnya. 복제 인간이 과연 인간이 될 수 있는가? 가지 마.
안녕하세요. 일단 가지 말고 이거 단서 읽어보자. 가지 말라고 하지 마. 아니 근데 손을 봐야 Bener loh, tapi bener iya. Terus Johan, terus. Kamu hampir dapat. 좀 보여주세요. Kan kaget kan lu? Gua sih udah enggak. 어떡해. 아이씨. Ambil 가지고 가야 되는 거 kuncinya. 아니야? 손 안에 쪽지 같은 거 있어. 손 안에. 알아. 꺼내. 그래 뭐 저 사람이신데. 고마워요. 죄송해요. Malah minta maaf. 저 사람은 아직 살아있는 생체 실험을 당한 가자. 사람인가 보다. 이게 뭘까? Oke. 한번 가서 만져볼까? Aku udah sampai di sini. 아니, 아니, 근데 바짝 어디로 글루, 가야 돼? 바짝 글루. 열쇠를 찾아야 되는 건가? 그 열쇠 열쇠야? 찾았어. 그럼 저길 열어야 되네요. 가자. 열쇠 줘봐. Oke. 열렸다. Nice. Please kali ini berhasil atau lebih jauh dari member yang sebelumnya. Mereka bisa melewati berbagai macam 쉬시잖아. tantangan di sini. 이제부터 조용히 해야 돼. 저기 말고. Oke. Oh, mungkin yang lain itu ketahuan karena mereka nggak diam, karena mereka nggak patuh sama beberapa clue yang di tembok kali ya. Mereka berisik, makanya mereka ketahuan. Mungkin kalau kita nggak ngomong, mungkin nggak bakal ketahuan kali ya. 아, 이거 진짜 Masuk akal sih. Wow, gile. Ada clue apa di sini? Mungkin ada sesuatu yang menarik. Tidak ada yang spesial, oke. 여기 진짜 가기 싫은데 같이 가볼까? 여기 Tuh kan, 맞겠지? 형, 너무 tempat yang gelap lagi. 여기 백상호, 저기가 백이오다. 백교 가면 안 돼. 백교 가면 안 돼. Nah, sampai di orang yang sama. 어떡해. Bantu guys. 어떻게 뭘 하면 돼? Nah, ini orang ini apakah harus ditolong atau sebaiknya enggak ditolong? Mungkin dia sebagai jebakan kali ya. Mungkin dia bagian dari penjahatnya si orang yang ditahan itu. 뭐 없죠. 풀어줘도 되는 거야? Apakah harus dibantu? 왜 잡히신 거예요? 저도 모르겠어. 눈 뜨고 보니까 여기였어요. 저 죽기 싫어요. Oke, dibantuin guys. 이게 뭐야? 어디? 도와줘 빨리. 진짜? 어. 잠깐만. 사람 좀. 저희 해치지 않으시죠? 저랑 같이 탈출해야죠. 탈출해야지 맞아. Gue sih curiga ya. Gue curiga dia ini penjahat juga nih. 혹시 여기가 어딘지 Atau nanti dia akan berkhianat orang ini. 생체 실험 병원이라고 지금 연구소라고. 단서가 연구소라고 적혀 있거든요. 병원이요? 병원, 연구소. 연구소 같아요. Gue kok di orangnya jadi kayak 저희도 일어난 곳에서 curiga gini ya guys ya. 사람들이 다 이렇게 침대 누워 있는 Mencurigakan orang ini. 인간복제 실험 연구소입니다. 제 실험소요? 네. 여기서 나갈 길은 아세요? 단서로는 탈출구가 하나 있어요. 사실은. 혹시 이거 아세요? Aha. 혹시 아시는 게 어떤 거죠? 저도 그냥 너무 아침에 여기서 눈을 뜨니까 여기 밧줄이 묶여 있었어요. 그럼 같이 가볼까요? 가시죠. 같이 갈까요? Oke, apakah mereka akan ketahuan lagi? 이거 진짜 그것 때문에 지금. 대기호는 가지 말라고 하니까 가지 말자. Oke. Karena di situ tadi ada orang yang penjahat itu. 여기가 유일한 탈출구네. Oke, mereka udah lolos 여기가 유일한 탈출구라고? 근데 지금 열쇠가 없는 거잖아. dari tempat yang member sebelumnya. 지하는 가보셨나요? 아니요, 지하 안 가봤습니다. 지하 혼자 갔다 와보실래요? 저 혼자요. 그래도 살려드려서 같이 여기부터 한번 보고 갈까요? Sempet-sempatnya ketawa-ketawa loh guys. 있어 도겸아. Nah, 캐밋에서 열지 열면 마. 안 돼. jangan dia buka. 그러니까 열지 말라고 한 거 열지 말고 102호 들어가지 말라고 했으니까 가지 말고 그러면은 Oke, bagus. 저희가 밧줄 Patuh sama aku aja guys. 케빈은 처음 Jangan dibuka. 열지 말라고 적혀있는데. 그래도 궁금하잖아요. Jangan bro. 아, 죄송합니다. Kasian banget tuh orang. 저희가 의리는 지키기. Dikorbanin loh. Nah kan, bener kan kata gua?
누구신가요? Nah lo, nah lo. 그러지 마세요. Tuh kan udah dibilangin nggak patuh sih. Oh. 와, 바로 도망가네, 그 사람. 올라갔어. 나한테 이거. 그래도 시우 씨가 있어서 너무 다행인데. 미안합니다. 괜찮아요. 괜히 미안. 올라가셨죠? 방금 위로 올라갔어. 올라갔어요. 그러면 여기도 밖에 저기 옆에 열리지 않은 그 자물쇠 있는 게 하나 있으니까 저쪽 가서 일단 단서를 찾아보자. 시우 씨 저희가 보여드렸으니까 답장 한 번만 부탁드리겠습니다. 바지에 묶여 있는 게 더 낫나요? Jadi gini ya. 저분도 사람인데 그분 위로 올라갔단 말이죠. 왜 올라갔지? 의사 같았지 않았어? 약간 좀 수술하시네. Ya, 연구원인가 봐. 진짜. 너무 사람인 걸 너무 알겠는데 너무 가기 싫다 진짜. 또 어떻게 해야 돼? 왜요? apa lagi nih? 창고 같은 거 아니에요? 창고야? 어디요? Nah, 사실 여기 좀 보고. gue yakin pasti di sini tuh banyak clue-clue yang bisa membantu sih. Cuma mereka kayak masih belum pada peka nih. 깜짝이야. Mereka belum teliti kayaknya. Nah, 열쇠다. ada kunci-kunci tuh kan? 열쇠. Nah, bener kan? 탈출구 열쇠가 있는 것 같아. Coba deh. Bukan itu kunci keluarnya? 실험체가 본인 기억에 의해 탈출을 시도. 약물 효과는 있으나 ECT 부족 확인. 폐기 처분 결정. 형, 아까 실험체 발작 증세. 눈을 뜨지 못하고 알아들을 수 없는 개소리를 지르다 5분 뒤 호흡 정지. 아까 그분 증상인 것 같은데. 돌아가셨나 봐. 더 과감하게 실험을 진행해야 할 듯하다. 다음 실험체가 깨어나면 조금씩 투여하여 여러 오케이. 사람을 관찰해보자. 이제 어떻게 해야 돼? 형, 일단 그 자물쇠를 들었으니까 저쪽 가서 열어보는 게. 열어보고 어디 문을 Apakah mereka berhasil atau mereka akan tertangkap nih saat membuka pintu? 형, 다가가봐. 자물쇠가 바깥에 있는데? Nah lo, gimana dong? Gue takut jumpscare lagi. 여기요. 여기요. 응답이 없으셔. 뭐라고? Oke. 응답이 없으셔. 근데 이제 실험하다가 사망하셨을 거야. 호흡 정지가 오신 분일 수도 있겠다. 일단 mungkin. 반응이 없으니까 형 좀만 보다가 그래. 반응 없으면 내려가자. 자물쇠 그거 했어? 해봤어? 자물쇠가 밖에 있어서 밖에 있어요. 지하로 가야 될 것 같은데? Oke, berarti aduh. Oke. 피가 있네요, 저 피는. 무슨 실험을 이렇게 많이 하신 거야? 왜 이래? Wow. 뭐 있어? 없어. Ah. Ayo. 피가 bisa 있는 거 yuk. 같네. 문 있어요. 문이요? 시우 씨, 저희가 안 구해드렸으면 시우 씨 이렇게 되신 거 아시죠? 탈출구가 여기. Cepat-cepatnya loh. 야, 여기 자물쇠가 있네요. Oke, apakah mereka berhasil? 근데 이거 Guys. 쉽게 열어준다고? Apakah mereka berhasil? 그럴 것 같지는 않은데? 그치. 거기 없을 것 같아. Gua deg-degan nih. Ini kalau mereka berhasil keren sih. 여기 뭐 있을 것 같아. 뭐 있어? Kalau mereka oh, 일로 한번 가보시죠. oke, nggak bisa 딱 nggak bisa 보니까 terbuka. Kalau mereka berhasil, mereka jadi orang pertama yang lolos dari gedung ini. 펜틴. 여기 열쇠 그거 의류. Wow, serem abis, gelap banget. 와 여기 우리 숨어 있을 것 같은데? 아니. Gue takut ada orang lagi loh. 일단 형 자물쇠 한번 해보자. Ayo, coba buka tuh, buka. Belum dicoba ya? 제가 Gila, banyak banget kuncinya loh. 하시면 안 돼요? Harus dicoba one by one loh. 그치. 여기 단소에 Harus dicoba one by one. Gue tak tuh kan, apa kata gua kan, bener kan kata gua?
Tuh kan kata gua apa? Ini orang pasti pengkhianat. Kan udah dibilang untuk jangan berisik biar gak ketahuan. Dia malah teriak loh, sengaja manggil. Apa kata gua? Apa kata gua? Bener kata gua, dia datang ya kan, matilah kau. Oke, tapi masih ada. Oh, gagal dua-duanya. Tuh kan, sialan tuh orang. Aduh, habis. Gile, kesel gua. Nanggung banget loh. Masih ada? Apa nih? Perhatikan tangan yang sama, tak ada kunci untuk keluar dari tempat ini. Sudah ada pintu keluar. Jangan buka lemari. Oke, ini ada beberapa clue yang sudah kita dapatkan dari beberapa member yang sudah ikuti misteri ini. Jangan pergi ke ruangan 102. Ini harus dibuka, jangan dibebaskan orang ini. Betul, oke, itu tuh. Kloning manusia adalah hasil dari eksperimen terhadap manusia. Oh my gosh. Benar tentang kloning, oke. Oh, panjang banget. Ya, itu pokoknya lah. Gua malas baca guys. Panjang dan cepat banget soalnya. Oke. Wow, gokil sih. Kali ini episode Ego ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat serius loh guys. Gua sampai ikutan capek juga loh mikirnya. Tapi sih gua masih kesel dengan orang itu loh guys. Udah diselamatin, berkhianat pula, ternyata kan bagian dari penjahatnya. Wow, menarik. Gue gak sabar ingin menonton yang part kedua dari episode ini. Suatu kalian semua para kerat, silahkan subscribe karena gue akan bersekat tentang siapa lainnya dan juga tentang mereka. Nanti gue coba bersekat semuanya. Oke, so thank you dan see you di konten K-pop malam Jumat yang berikutnya. Bye bye.